बंधुगण आपण मानंकु मनर शक्तिशाली बनिबार अछि। एथिपाई नुहे कि आपण काहाकु दबेई पारिबे, बरम एथिपाई जेमिति आपणकु केही दबेई पारिबे नाही। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज रही कार्यक्रम बिछा राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा बिछा राशि 2024 जुलाई मासटी किपरि रहिबा। बिछा राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिविशेषकर जुलाई मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा। नवग्रह कि प्रकारर फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जुलाई मास आरंभरे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर बिछा राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो सर्वप्रथमे जानिबा एही जुलाई मासरे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे जुलाई मास आरंभ हेबा तो बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर अष्टम राशि हेउछि बिछा राशि एवं आपणकर राशिर स्वामी ग्रह हेउछंती मंगल देव एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर अष्टम भावरे सूर्य एवं शुक्र विराजमान अछंती। आपणकर नवम भावरे बुध विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे राहु विराजमान अछंती एवं एकादश भावरे केतु विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे शनि विराजमान अछंती। ध्यान देई सुनंतु। सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही जुलाई मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल देव एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। बंधुगण, षष्ठ घर कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए। षष्ठ घर शत्रु, ऋण एवं रोगर भाव होई थाए। किंतु आपणक पाई गोटिए भल कथा एहा हेउछि कि मंगल तांकर निज घरे विराजमान अछंती। कौनसी भी ग्रह निज घर को केबे भी खराब करि न थांती। तो मंगलकर स्थिति एठारे भल अछि एवं 13 जुलाई को मंगल आपणकर केंद्र को बा सप्तम भाव को गोचर करिवे। एहा परे मध्य मंगलकर स्थिति बहुत भल अछि। तो मोटामोटी देखिबा को गले एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। गुरु मध्य आपणकर केंद्र रे अछंती, किंतु सूर्य आपणकर अष्टम भावरे कमजोर अवस्था रे अछंती। आपणकर टिके आखि जोड़न भली समस्या देखा देई पारे, दांतरे किछि समस्या देखा देई पारे एवं 13 जुलाई परे मंगल जेतेबेले सप्तम भाव को जेबे एवं आपणकर प्रथम भाव को देखिबे तो आपणकर भितरे टिके क्रोध आसी पारे, हठात राग भली समस्या देखा देई पारे, आग्रेशन देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे, नहेले आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे बहुत भल अछि। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही जुलाई मास 2024 रे। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर सप्तम भावरे केंद्र रे विराजमान अछंती। बंधुगण, देखंतु राहु आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। बहुत समय पर्यंत राहु एठारे विराजमान रहिबे, आगुको मध्य विराजमान रहिबे। राहु हेउछंती गोटे भ्रमित ग्रह
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥାନ୍ତି, ବିଚଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ନପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ନ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଲାଗିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏକି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ତାହା ସହିତ ପ୍ରେମର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସିଲେ କେବେ କେବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇଥାନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ମନ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମନ ମନାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଛାୟା ଗ୍ରହ ବା ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଭ୍ରମିତ କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ତାଳମେଳ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 7 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି 7 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହେବ। କାହିଁକି ନା ନବମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 70% ଭଲ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 15-16 ଜୁଲାଇ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 15-16 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇନପାରେ। କାହିଁକି ନା 15 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ଅଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ଧାୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। କିନ୍ତୁ 15 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 15 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି।
जदि आपण कौनसी बड़ कार्य आरंभ करने को चाहते कि कौनसी बड़ इन्वेस्टमेंट करने को चाहते कि घरे कौनसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करने को चाहते ताहले 15 जुलाई पर करंतु। आपणक पाई भाग्य बहुत भल अच्छी। भाग्य आपणकर साथ देव। आपण समस्त क्षेत्र में उन्नति करेंगे। तो मोटामोटी देखा गले यह मासरे आपणकर भाग्य बहुत भल अच्छी। 70 ରୁ 80% भाग्य आपणक पाई भल अच्छी। चिंता करिबार कौनसी आवश्यकता नाही। क्यारियर कथा जदि दशम भाव होता है क्यारियर भाव एवं दशम भावर अधिपति होउछंती सूर्य एवं सूर्य आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती जहाँकि कमजोर अवस्थार अछंती। किंतु 16 जुलाई को सूर्य आपणकर नवम भाव को गोचर करेंगे। तो 16 जुलाई पर आपणकर क्यारियर बहुत भल रहिबा। किंतु 16 जुलाई पूर्व आपणकर क्यारियर रे समस्या देखा दे पारे। 16 जुलाई पर आपणकर काम कार्य परिवर्तन आसीब। जहाँ भी किसी समस्या थिला ताहा दूर हेब। आपणकर समस्त कार्य सुरखुरी होइजिब। आपणकर मन काम कार्य लागिब। एवं शनि मध्य आपणकर दशम भाव को देखुचंती। काम कार्य आपण को टिके अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे। परिश्रम कले ही आपण को सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। किंतु अलस्वामी कले समस्या आसीपारे। एवं जो मानक पाखरे चाकरी नाही किंवा कौनसी रोजगार पंथा नाही तो सेमानक पाई 16 जुलाई परर समय बहुत भल अच्छी। आपण चेष्टा करंतु आपण को अवश्य चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। व्यापार कथा हेबा जदि सप्तम भाव होता है एवं सप्तम भावर अधिपति शुक्र आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती एवं आपणकर सप्तम भाव में गुरु मध्य विराजमान अछंती। बंधुगण एही मासरे 7 जुलाई पर आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल रहिबा। किंतु 7 जुलाई पूर्व शुक्र अष्टम थे भल स्थिति नथिबे। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस होई पारे। किंतु 7 जुलाई पर शुक्र आपणकर भाग्य भाव को जेबे। व्यापार आपणकर बहुत भल चलिबा। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबा। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा। रोजगार रे उन्नति प्राप्ति हेबा। आपणकर जदि स्टेशनरी दुकान अछि किंवा आपण कृषि कार्य करूछंती तो आपणक पई समय बहुत भल अछि। आपण सेथिरे बहुत लाभ प्राप्ति करिवे। एवं गुरु आपणकर सप्तम भाव में विराजमान रहिबा हेतु आपण जदि जमी जमा किଣା बिका करूछंती किंवा आपणकर पूजा सामग्री दुकान अछि सेथिरे आपणकु यथेष्ट फायदा मिलिबा। लाभ प्राप्ति हेबा। तो मोटामोटी देखा गले एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल अछि। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे जाहाको करिबा द्वारा एही मासरे जहाँ भी किछि समस्या रहुअछि ताहा दूर होई पारिबा। बंधुगण आपण प्रत्येक दिन सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं शुक्रंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रिंग द्रौं सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। आपणकर भाग्य उन्नति आसीब। आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा मोर प्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।